Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sampailah kita di minggu yang terakhir di bulan Maret tahun 2020. Di saat situasi yang sangat tidak kondusif, kita sungguh bersyukur saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah secara online. Mungkin ini bukan kita tidak terbiasa dengan semuanya ini, tapi biarlah saat ini kita memulai ibadah kita karena kita percaya dengan hati kita 2-3 orang berkumpul, hadirat Tuhan akan hadir di sana. Kita persiapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita ambil saat teduh sejenak. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu. Dan terima kasih untuk semua berkat yang boleh Tuhan berikan. Kami sungguh mengucap syukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk bernafas. Tuhan berikan kami kesempatan untuk melihat. Tuhan berikan kami kesempatan untuk bangun dari tempat tidur kami. Semua kami rasakan, semua kami nikmati, tapi semata-mata karena kebaikan dari Tuhan. Bukan gagah kami, bukan hebat kami ketika kami bisa melalui hari demi hari, tapi sebenarnya semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih di saat situasi yang kurang kondusif seperti saat ini. Kami sungguh menaikkan syukur kembali, di mana kami boleh bersama-sama tetap beribadah. Walaupun dalam bentuk yang berbeda, kami mohon hadirat Tuhan tetap memenuhi tempat kami. Dimanapun kami beribadah, biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu. Pagi hari ini kami siap untuk memuji Tuhan dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih lagi kami juga siap menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita tahu hari demi hari yang kita boleh lalui semua karena adalah kebaikan Tuhan. Dan semua juga karena bukan gagah kita, tapi semua karena pimpinan Tuhan. Bersama-Mu, Bapa. Apapun musim hidup kita percaya Tuhan selalu beserta dengan kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersama.
Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh kita semua bersuka cita karena anugerah Tuhan begitu besar untuk kita. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Saat ini mungkin tidak semua kita bisa berbilang kita berbahagia. Sukacita itu sangat langka di saat situasi seperti ini, yang ada kekhawatiran, kecemasan, bagaimana hari esok, bagaimana pekerjaan saya. Tapi di sini ditulis di Mazmurnya yang pasal pertama, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Anda mau berbahagia? Berbahagialah, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Berbahagialah Bapak Ibu, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan
dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Guru Injil Ivan Christian dan diterjemahkan oleh Bapak Simon Petrus. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 6 ayat ke-25 sampai ke-59. 我们今天要来思想神的话语，约翰福音第6章从第30、49节。 Saya akan membacakan beberapa ayat saja karena ini sangat panjang. Saya akan membacakan beberapa ayat hanya di dalam bahasa Indonesia. 我单单用印尼语来读。 Ayat ke-35, Yohanes 6 ayat ke-35 firman Tuhan berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ayat ke-51 firman Tuhan berbunyi demikian, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Terakhir ayat ke-54 firman Tuhan berbunyi demikian, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. 我们读经就到这里。 Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. 我们还没有进入讲道之前，我们进入祷告。 Bapa kami dalam surga, kami berdoa kiranya Engkau yang berbicara kepada kami pada pagi hari ini. 主，我们谢谢你，愿主你听我们的你讲的话，我们要听。 Di tengah kehidupan kami yang lagi tidak pasti ini, 我们在这个不稳定的环境里面， mungkin kami khawatir, kami takut dengan hari-hari ke depan kami. 可能我们对我们前面的日子，我们感到恐慌。 Namun biarlah firman-Mu hari ini boleh memberikan arahan kepada kami sekali lagi. 但今天你的话语会给我们一个指示， Memberikan harapan kepada kami. 给我们一个盼望， Memberikan tuntunan-Mu ya Tuhan. 给我们一个引导。 Dan kiranya Engkau pakai kedua hamba-Mu yang lemah 我 ini 们将两个软弱的小子交托在你手中， untuk menjadi saluran berkat-Mu. 成为你流通的管子。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu sekalian, di tengah situasi akhir-akhir ini saya sadar satu hal Bapak Ibu. 我在这个最近的那个情况里面，我醒悟了一件事。 Salah satu hal yang saya sadari adalah seharusnya kita makan bukan hanya sekedar untuk kenyang. 我们吃不是单单要饱而已。 Di tengah pandemi COVID-19 ini, 我们看到这样流行的那个病毒， kita sering mendengar bahwa penting untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. 所以很重要的，我们要提高我们的身体的免疫力。 Karena memang sistem kekebalan tubuh yang baik akan membuat seseorang akan bisa melawan virus COVID-19 yang ada di dalam tubuhnya. 因为我们有好的免疫力，我们就能够抵抗那些外来的那个病菌。 Dari banyak cara yang sering disebut untuk meningkatkan kekebalan tubuh, 那有很多的方法要使我们的身体得到免疫力。 salah satu nasihat yang diberikan adalah supaya kita makan makanan yang bergizi. 因为我们要吃比较有有维他命的那个食物。 Arahan itu jelas menuntun kita untuk mengajak kita berpikir bahwa kita nggak bisa makan sembarangan hari ini. 那教导我们在吃的方面不要随便。 Kita juga diajak berpikir bahwa makan bukan hanya untuk sekedar kenyang atau supaya kita tidak lapar. 我们吃不是单单要饱而已， Adalah penting untuk memikirkan apa yang kita makan karena itu mempengaruhi kesehatan tubuh kita. 因为我们所吃的对我们的健康是很有关系的。
Ketika kita asal makan, mungkin kekebalan tubuh kita menurun, Bapak Ibu. 因为如果我们随便吃的话，可能我们那个免疫力就会降低。 Ketika kita menjaga pola makan, menjaga vitamin dari makanan kita supaya seimbang dalam tubuh kita, kita pasti lebih kemungkinan besar akan sehat. 如果我们把食物吃得很好，很有那个营养，那对我们的身体是很有益处的。 Maka penting untuk memikirkan apa yang kita makan. 所以我们很重要，我们吃什么。 Dan dalam bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang makanan juga, Bapak Ibu. 那么这里耶稣也教导我们关于吃这一方面。 Tentu Bapak Ibu sudah tahu bahwa di dalam perikop di Yohanes 6 ini, 在这个约翰福音第6章经文里面， Yesus memang bukan bicara tentang makanan jasmani tetapi makanan rohani. 耶稣告诉我们，不是我们这人体的那个食物，也是灵里的食 Dan memang 物。 secara umum kita bisa lihat bahwa Yesus itu mengajak kita berpikir bahwa tidak semua hal di dalam dunia ini kita bisa konsumsi dan memuaskan kehidupan kerohanian kita. 因为我们在这个世上活着，我们不是一切的能够使我们的灵性得到满足。 Tidak semua hal di dalam dunia ini bisa memberikan kerohanian kita rasa kenyang yang sejati. 所以在这个世界上没有一样东西能使我们灵性得到满足。 Dalam pengajarannya kepada orang banyak, Bapak Ibu, 我们对很多人的教导， jelas bahwa Yesus menawarkan makanan yang bisa memuaskan lapar secara rohani. 所以这个耶稣就要我们关于这个灵里的那个粮 Makanan itu adalah dirinya sendiri. 那是他自己赐给我们的。 Sang roti hidup yang bisa memuaskan kita secara sejati, secara rohani. 那么生命的粮使我们的生活能更有意义。 Saat Yesus mengajar itu banyak orang yang sulit mengerti, Bapak Ibu. 所以当耶稣在教导的时候，很多人不明白。 Mungkin memang karena waktu itu banyak orang datang kepada Yesus bukan untuk mendengar pengajaran Yesus, tapi untuk minta makan. 有很多人当时来到耶稣面前，他们不是要听耶稣的教导，那是要得到饱足。 Minta makan secara jasmani karena kerumunan orang ini adalah kerumunan orang yang waktu itu mengalami mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang. 所以他们来到耶稣面前是为了要他们得到那个食物，因为他有看到耶稣行的神迹，能够吃饱5000人。 Saat Yesus menjelaskan, saat Yesus mengajar, 当耶稣在教导，在使他们明白的时候， ketidakmengertian mereka sangat kelihatan sekali. 所以他们的那种无知，我们能够看得出。 Yang muncul di ayat ke-41, Bapak Ibu. 所以在第41节里面， Ketika Yesus mengajar bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga, 耶稣说我是天上的粮， roti hidup yang turun dari sorga. 就是从天上降下来的粮食。 Kemudian banyak orang Yahudi dikatakan firman Tuhan bersungut-sungut karena Yesus mengatakan dia adalah roti yang turun dari sorga. 所以那些这个法利赛那犹太人他们讲，耶稣他自己他是一个食物，是粮。 Mereka tidak mengerti karena bagi mereka Yesus adalah manusia biasa. 他们已经不明白，他们认为耶稣是个平常人而已。 Kemudian ketika setelah itu Yesus menjelaskan lagi bahwa dia adalah roti hidup. 当之后，那么耶稣跟他们讲，他是个生命的粮。 Bahwa orang-orang itu harus percaya kepadanya supaya orang-orang itu diselamatkan, mendapatkan kehidupan kekal dan dibangkitkan di satu hari nanti ketika Yesus 他 datang 说 kedua kalinya. 你要吃天上降下来的粮，你才能够得到永生。 Dijelaskan yang kedua kali, Bapak Ibu 所以 sekalian. 他第二次在跟他们谈的时候， Orang Yahudi di ayat ke-52 pun mulai bertengkar lagi. 所以在犹太人在第52节，他们就开始他们在争吵。 Dan mereka bingung kenapa kok Yesus bilang bahwa orang-orang itu harus makan dagingnya. 所以他们一直在争论，为什么我们要吃耶稣的肉？ Kenapa Yesus menyuruh orang-orang memakan dagingnya Yesus begitu? 为什么耶稣叫我们要吃他的肉呢？ Pada saat ini Yesus sebetulnya sedang mengajarkan satu peristiwa di mana Yesus itu akan mati 所以 untuk 这 kita. 个在这里，耶稣要告诉，其实要告诉他有一件事情，就是耶稣将要离开世 Dan 界。 sebetulnya yang Yesus maksudkan adalah ketika menyebutkan makan dagingnya adalah artinya percaya akan karya penebusannya. 所以耶稣是讲吃他的肉，是叫他们要相信他。 Tapi orang-orang banyak waktu itu banyak yang nggak ngerti, Bapak Ibu. 但是当时很多人他们都不明白 Mereka，berpikir bahwa Yesus itu meminta mereka untuk jadi kanibal, makan daging manusia. 他有一次耶稣要教导人来吃这个人的肉。
Dan Yesus pun setelah mereka bertengkar satu sama lain, ketika mereka berdebat satu sama lain, 当他们在彼此争论的时候， Yesus menjelaskan lagi. 所以耶稣再一次表明， Yesus menjelaskan lagi bahwa dia adalah roti hidup, 他表明他是生命的粮， dan dia menjelaskan supaya mereka pun mengerti apa yang Yesus maksudkan. 所以要他们知道耶稣的意思就是这样。 Namun ternyata nggak banyak juga yang ngerti. 但是有很多人他们都不明白， Banyak orang yang nggak mengerti tentang apa yang Yesus ajarkan. 很多人不明白耶稣所教导 Bahkan 的。 puncaknya di ayat ke-66, Bapak Ibu. 所以在第66节里 Di 面 situ，dikatakan bahwa banyak murid itu meninggalkan Yesus karena mendengar pengajarannya yang sangat sulit. 所以因为他听了耶稣讲这样难的问题，所以他们一个一个都就离开了。 Orang banyak itu nggak mengerti sama sekali bahwa makan roti hidup itu artinya adalah percaya kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. 他们不明白吃这个生命的粮，乃是要叫他们真正要相信耶稣。 Makan roti hidup artinya adalah percaya kepadanya yang mampu menyelamatkan kita, yang memberikan kita harapan akan kehidupan yang kekal. 生命的粮意思是要给他们有永生的盼望。 Mengapa hal ini penting sekali untuk dimengerti? 为什么这件事情我们需要去明白？ Karena lewat pengorbanannya di atas kayu salib kita dibenarkan, Bapak Ibu. 因为从这十架的那个事件，他被称义， Kita dikuduskan oleh Tuhan. 我们被神称义， Kita bisa terkoneksi lagi kepada Allah. 我们再一次能够跟神有和好。 Dulu kita terpisah karena dosa. 因为以前我们跟神因为罪我们隔离了， Dulu karena dosa kita kehilangan arah dalam hidup ini. 因为以前我们的罪我们已经失去了盼望， Kita tidak tahu apa tujuan hidup kita. 我们已经不知道我们前面道路当 Kita 怎样 tidak 走， tahu bahwa Tuhan sebetulnya memberikan hidup yang berpengharapan di dalam Dia. 不知道神给我们在生活中是给我们有很大的盼 Tapi 望。 lewat karya Kristus ini, Bapak Ibu, 我们看到这个耶稣的创造， Kristus memungkinkan kita untuk melekat kembali kepada sumber kehidupan kita. 好叫我们能够再跟这个生活的源头再接上去 Kristus。membawa kita kepada hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. 所以他给我们在上帝面前给我们有盼望。 Dan Kristus membawa kita kepada sebuah kemungkinan di mana kita akan mengalami kehidupan yang kekal. 所以他要给我们在神里面，我们会有这个有永生的盼望， Kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, pencipta kita, penyelamat kita. 就是我们要跟我们的神永远的在一起。 Kita diajak berpikir bahwa hidup itu bukan hanya hidup di dunia ini. 所以我们被邀请要来思想，我们的生活不是单单在这个世 Kita 界而已。 diajarkan bahwa hidup kita yang susah di dunia ini itu tidak selamanya akan seperti 因为 ini. 我们在世界所面对的这生活的困难，只是不是永远的。 Kristus memberikan kehidupan yang berpengharapan, kehidupan yang kekal, kehidupan yang sempurna bersama dengan Dia satu hari nanti. 所以当有一天耶稣要使我们跟神有一个很好的团契，就是有永生的那种生活。 Itulah sebabnya kemudian kebenaran tentang Yesus adalah roti hidup ini sangat penting bagi kita. 所以耶稣是生命的粮，对我们来讲是非常重要的。 Yesus yang mampu membawa kita mengenyangkan spiritualitas kita atau kerohanian kita. 它能够使我们的灵性得到饱足。 Sehingga Bapak Ibu sekalian, 以致我们每一个人， ketika kita sudah mengalami kepuasan di dalam Kristus, 当我们在耶稣里面我们得到满足的时候， kita tidak perlu lagi cari makan di tempat yang lain, 我们就不需要到别的地方去找食物。 di tempat yang palsu, 我们在那个虚假的那个地 di 方， tempat yang mungkin bisa memuaskan kita tapi hanya sebentar, 有时候可能能够使我们满足，只是一下子而已 ke。tempat yang kelihatannya nikmat dan bisa memuaskan kehidupan kita, tapi ternyata itu membawa kita jatuh di dalam dosa lebih 我们 kelam 认 lagi. 为给我们能够饱足是享受一下子而已，但是乃是使我们能够沉沦在那个地方。 Bapak Ibu sekalian, di dalam keperdosaannya manusia punya banyak sekali cara untuk mencari kepuasan rohani atau spiritual. 我们知道，在人犯罪的时候，他有很多的方法要去找那个属灵的那种需要。 Minggu lalu Pendeta Rusdi sudah menjelaskan kepada kita 上个星期刘牧师曾经跟我们说过， bahwa sebetulnya di dalam hidup kita ini ada kekosongan yang hanya bisa diisi oleh Kristus saja. 因为在我们的心里面，心灵的空虚只有基督才能够填 Yang 满。
bisa diisi hanya oleh Tuhan saja 只有上帝能够填满了我们心里的空虚， dan bukan yang lain. 不是别的东西， Tapi nampaknya dalam keberdosaan kita Bapak Ibu, 但是因为我们的罪， kita mencari kepuasan hidup lewat berbagai hal yang dunia 所以 tawarkan. 我们就找寻快乐，借助我们种种的方法， Kita mencari kepuasan, ketenangan di dalam harta. 所以我们就找快乐，可能在我们的财富里面， Kita mencari kehausan kita akan penerimaan dari pertemanan, dari keluarga. 可能我们要从家庭里面得到满足， Kita membangun stabilitas kehidupan kita lewat pekerjaan atau status kita. 可能我们在工作上要找到满足。 Kita mungkin juga terjebak untuk menenangkan kehidupan kita. Kita mencari ketenangan lewat obat-obatan. 可能我们为了能够使生命得到安静，可能我们找那些药物了，来使我们的这个心得到安静。 Dan mungkin juga kita berpikir bahwa diri kita sendiri itu bisa memuaskan diri kita. 有时候我们会想到我们自己会满足我自己， Tapi nampaknya memang nggak bisa Bapak Ibu. 但其实是不可能的。 Semua hal yang kita pikirkan bisa memuaskan kita, 我们所想的能够来满足我 itu 们的 jelas sekali adalah sesuatu yang tidak stabil, adalah sesuatu yang rentan sekali. 是非常不稳定的。 Seharusnya di tengah kondisi kita hari ini, 好像在我们现在的情况里 di 面， tengah berbagai hal yang terjadi karena efek dari pandemi COVID-19, 我们看到这个病毒的那种那个后遗症， kita harusnya makin sadar betapa rapuhnya segala sesuatu yang ada di dunia ini. 让我们更醒悟到我们人类是何等的脆弱。 Perekonomian secara tiba-tiba itu langsung lesu. 我们看到经济变成萧条了， Banyak dari kita yang harus memikirkan aku harus bekerja apa karena perusahaan pun sudah mulai menurun. 我们知道有很多人在想我应当要做些什么，因为工厂都已经退化了， Kita pun juga takut 我们自己也会恐慌。 karena kita pun tidak tahu kapan virus itu bisa kena kepada tubuh kita. 我们也不知道那个病毒什么时候会侵略我们， Kapan itu akan menggerogoti orang yang kita kasih? Kita tidak tahu. 只是它会侵略我们所心爱的，我们都不知道。 Dan jelas sekali kita lihat bahwa tidak ada hal di dalam dunia ini yang stabil. 所以我们看到在这世界上没有一样东西是稳定 Semuanya 的 rentan. 一切都是很不 Kalau 稳 kita 定的。 menaruh kehidupan kita, kepuasan kita kepada hal-hal yang rentan sama seperti kita, 如果我们把这些事情放在那个不稳定的那个地 maka 方， tidak heran Bapak Ibu sekalian, 所以我们不奇怪， kita pasti akan kehilangan arah. 所以我们会失去了 Kita 方向 pasti，akan kebingungan. 我们会觉得彷 Kita 徨， pasti akan takut. 我们会很恐慌， Kita pasti akan putus asa dan tidak berpengharapan. 我们会觉得很失望，没有盼望。 Ketika kita menaruh pengharapan kita, kepuasan kita kepada sesuatu yang di dunia ini. 所以我们如果把我们的这个满足放在这世界上， Dan firman Tuhan hari 不 ini 能 dengan 得到满 jelas 足的。所以今天的神的话告诉我们， Firman Tuhan hari ini dengan jelas ingin mengatakan kepada kita, 他要告诉清楚的告诉我们， tidak ada yang bisa memuaskan kehidupan kita 因为在我们的生活里面没有一样东西能够满足我 selain 们， dari Kristus saja. 除了耶稣基督以外。 Kristus yang memberikan pengharapan sejati. 因为耶稣基督给我们有真正的那种盼 Kristus 望， yang adalah penyelamat kita. 他是我们的救赎主。 Bapak Ibu sekalian, lewat kebenaran ini apa yang harus kita lakukan? 那我们借着今天的道，我们要怎么样来做呢？ Jelas bagi Bapak Ibu sekalian, buat kita yang belum percaya kepada Kristus, 我们还有相信耶稣基督的， sungguh-sungguh percayalah kepadanya 我们要真正的来相信他， sebagai juru selamat kita, 他是我们的救赎主， sebagai pribadi yang memang adalah pencipta kita yang tahu hidup kita lebih baik daripada 他 kita. 是一个创造我们个人的他明白我们的一切， Dan letakkanlah seluruh kehidupan kita dalam tangannya yang kuat. 所以我们将我们的一切的生活都放在他的手中， Tangannya yang kuat yang senantiasa membebaskan kita. 他能够使我们得到释放，得到自由。 Buat kita yang sudah percaya kepada Kristus 我们 sebagai juru selamat kita, 已经相信主的人， apa yang harus kita lakukan lewat kebenaran hari ini? 我们借助这个神的话，应当做些什么呢？ Yang harus kita lakukan adalah nikmatilah terus roti hidup itu.
所以我们继续享受神给我们的生活。 Terus nikmati makanan yang sehat buat spiritualitas kita, buat diri kita. 我们来享受那些有丰富、有营养的食物。 Jangan kita hanya mendengar atau kita mengkonsumsi berita-berita yang kemudian mengkhawatirkan kita. 我们不要去听那些谣言能够使我们的心里感到恐 Jangan 慌。 kemudian kita terjebak di dalam ketakutan kita. 所以我们也不要掉进他那个陷阱里面。 Jangan kemudian kita seperti orang yang gelisah akan hidup kita. 我们也不要在生活上感到非常的焦虑。 Berilah diri kita makanan spiritual yang sejati, yaitu daripada kebenaran Tuhan sendiri. 所以我们要从神的话来给我们有好好的一个喂养我们的 Dan 灵性。 biarlah kebenarannya itu menuntun dan memberikan jaminan kepada kita, Bapak Ibu. 好叫神的话能够成为我们生活的保障， Memberikan pengharapan 让我们有生命的盼望。 di dalam kehidupan kita yang tidak stabil hari ini. 我们在这个不稳定的那个这个局势里面， Dan biarlah kebenarannya itu boleh terus menuntun kita 所以这个真道一直在引导着我们， untuk menyikapi atau merespon segala hal yang terjadi dalam hidup kita. 好叫我们能够回应我们周围所发生的事情。 Untuk merespon dan menyikapi segala emosi yang muncul akhir-akhir ini. 我们也看到很多的不好的情绪发生， Dan biarlah kebenarannya yang menuntun kita, Bapak Ibu. 让他的这个道来引导我们 Oleh karena itu, 因此， bacalah firman-Nya setiap hari. 所以我们每天要读神的话。 Gunakan waktu di rumah. 我们把在好好的在家里使用时间， Mulailah kehidupan yang semakin intim di dalam Tuhan. 所以我们要跟神有更亲密的关系。 Jangan kita hanya mengkonsumsi berita-berita saja. 我们不要只单单听那些新闻而已。 Jangan kita hanya work from home, tapi kita sama sekali nggak menggunakan waktu untuk berrelasi dengan 我 Tuhan. 们不要单单在家里工作，但是我们没有跟神有一个好好的一个 Jangan 关 kita 系。 cuma study from home, tapi pun juga kita tidak pernah baca firman Tuhan. 我们不要一直不是待在家里，但是不读神的话。 Banyak di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu, 我们知道有很多在这个圣经里面， bicara tentang kekhawatiran, 他讲到这个焦虑 bicara tentang ketakutan, 讲到恐慌 bicara tentang jaminan penyertaan Tuhan, 讲到神保障我们的那个同在。 bicara tentang janji-janji Tuhan yang kekal. 我们看到神对我们那种永远的约， Bacalah hal-hal itu 我们把这些话从 supaya 神里面我 supaya 们来 sungguh 读， kebenarannya menuntun kita, 好叫神的真道能够引导我们。 bukan rasa takut kita, 我们不是要惧怕， bukan kegelisahan kita, 不是我们焦虑， tapi hanya lewat kebenarannya. 我们只有透过神的话，我们 Marilah 去 kita 明白。 terus menikmati roti hidup itu dalam 所以 hidup 我 kita. 们在生活里面要在享受天上神赐给我们的粮食， Kiranya Tuhan menolong setiap kita. 愿神能帮助我们每个人。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Bapa kami dalam surga, 我们在天上的父， kami sungguh bersyukur lewat firman-Mu ya 我 Tuhan. 们感谢你赐给我们你的话。 Kami diingatkan kembali supaya kami boleh ingat kepada roti hidup itu. 你给我们提醒，好像我们知道你是生命的粮。 Kepada roti hidup yang membawa kami kepada kehidupan yang merdeka dari dosa. 那生命的粮使我们能够在生活上得到自由。 Kepada roti hidup itu yang menyelamatkan kami sehingga kami boleh terkoneksi lagi dengan pencipta hidup kami. 那些生命的粮，好像我能跟神再一次和好。 Sehingga kami pun juga boleh menghidupi hidup ini berdasarkan kebenaran-Mu. 所以我们在生活上也因着这个生命的粮，我们被眺望。 Dan kami berdoa Tuhan, 主，我们向你祷告， kiranya kebenaran-Mu saja yang boleh menuntun kami hari-hari ini. 愿你的真道引导我们每一天的生活， Supaya kebenaran-Mu saja yang boleh kemudian memberikan pengharapan kepada kami. 愿你的话那是给我们真正的有盼望， Memberikan kelegaan kepada 能 kami. 够给我们感到很轻松。 Sehingga kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam 好 situasi 像 yang 我 sulit 们 ini. 在这样不景气的那个时代，我们怎么样讨神喜悦，做神的需要我们做的。 Supaya kiranya hikmat Tuhan saja yang menuntun kami. 愿神的智慧一直引导我们。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 So sekalian mari kita bersama-sama berdoa. Saudara sekalian yang di rumah bisa berdoa
Beberapa hari yang lalu kita mendengarkan berita duka cita dari keluarga Presiden Jokowi di mana ibundanya sudah dipanggil pulang. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan penghiburan kekuatan bagi keluarga besar, khususnya kita berdoa bagi Presiden Jokowi supaya dia diberikan penghiburan kekuatan, khususnya saat ini banyak masalah negara yang harus dihadapi, wabah virus corona yang harus juga diatasi. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan kekuatan bagi beliau, memberikan penghiburan bagi beliau. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan surga, saat ini kami bersatu hati berdoa bagi presiden kami yang baru saja mengalami kedukaan karena ditinggal oleh ibundanya yang tercinta. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan bagi dia, sehingga penghiburan dan kekuatan daripadamu boleh dia membuat dia senantiasa kuat menghadapi masalah-masalah yang berat yang terjadi dalam kehidupannya maupun masalah-masalah yang terjadi di negara kami ini ya Tuhan. Di dalam situasi seperti ini kiranya penghiburan-Mu, kekuatan-Mu boleh hadir dalam hidupnya, sehingga dia tetap diberikan kekuatan ya Tuhan menghadapi masalah-masalah yang masih ada di tengah bangsa kami ini, khususnya wabah virus corona yang melanda di berbagai tempat di Indonesia. Engkau memberikan kekuatan kepada presiden kami supaya dia boleh tetap diberikan kekuatan untuk memimpin bangsa negara ini. Tugas tanggung jawab yang begitu berat yang diembannya. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, penghiburan bagi dirinya. Dengar seluruh doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, saudara sekalian, mari kita bersama-sama berdoa supaya para tim medis yang bekerja mengobati orang-orang yang terkena virus corona, supaya Tuhan yang memberi kesehatan kepada mereka, supaya juga Tuhan yang menyertai mereka dijauhkan dari sakit penyakit. Kita berdoa supaya tim medis yang bekerja Tuhan jaga dan Tuhan lindungi. Kita juga berdoa memohon kemurahan dari Tuhan terhadap bangsa negara Indonesia ini dan juga wabah yang melanda di seluruh dunia ini, supaya wabah ini boleh segera berlalu dan hal-hal yang baik boleh datang di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia ini. Mari kita bersatu hati, kita berdoa untuk wabah virus ini agar boleh berlalu, dan kita berdoa bagi tim medis. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ada orang-orang yang rela berkorban sedemikian rupa, bekerja dari pagi sampai malam, mereka kurang istirahat, tetapi demi pengabdian mereka terhadap mereka yang terkena wabah virus corona ini, Tuhan, untuk para tim medis, Engkau jaga mereka, Engkau beri kesehatan yang baik bagi mereka, Engkau jauhkan mereka tertular dari sakit penyakit ini ya Tuhan. Dan di dalam situasi seperti ini kiranya Engkau terus memimpin mereka untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, Engkau juga mengasihi bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami bermohon kepadamu, kiranya belas kasihan Tuhan boleh Tuhan nyatakan kepada bangsa kami ini. Belas kasihan Tuhan, Tuhan boleh nyatakan kepada dunia ini ya Tuhan, sehingga wabah virus ini boleh segera berlalu dan hal-hal yang baik boleh datang. Kiranya Tuhan yang menjaga, melindungi dan juga memulihkan kondisi akibat wabah virus ini ya Tuhan. Dengar doa kami ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu boleh bekerja, kasih-Mu boleh Engkau nyatakan kepada bangsa ini dan kepada dunia ini. Dengar doa kami Bapa, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Amin. Mari saudara sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa
kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara, memimpin kehidupan saudara, menjaga saudara dalam setiap keadaan apapun. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian. Saudara sekalian, kita tahu bahwa mereka yang terkena COVID-19 ini secara jumlah semakin hari semakin bertambah. Nah, saudara sekalian, kiranya saudara sekalian boleh terus mendoakan bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa bagi presiden, kita terus berdoa bagi para menteri, kita berdoa bagi tim medis yang bekerja, sehingga dalam situasi seperti ini mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, sehingga melalui kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah dan tim medis yang bekerja dengan sebaik-baiknya, kondisi negara kita ini boleh semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan bagi saudara sekalian, kiranya saudara sekalian boleh tetap tenang, boleh tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi saat ini itu tetap di bawah kendali daripada Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi iman kita boleh menguasai kekhawatiran karena iman kita, iman kepada Allah yang menciptakan segala sesuatunya, yang mengatur segala sesuatunya, dan kita boleh tenang di tangan Tuhan. Dan saudara sekalian, walaupun kita memiliki iman, tetapi Tuhan juga memberikan kebijaksanaan supaya kita diberikan hikmat untuk bersikap bijaksana dalam situasi seperti ini. Kiranya anjuran pemerintah yang sangat baik supaya kita lebih banyak diam di rumah, kecuali ada kepentingan yang sangat penting baru kita keluar dari rumah. Dan juga kita mendengarkan anjuran pemerintah yang sangat baik, yaitu kita menjaga jarak satu dengan yang lainnya sejauh 1 meter. Kiranya juga itu kita boleh terapkan ketika kita bertemu dengan orang, dan khususnya bagi mereka yang lanjut usia. Kita yang masih muda, jangan dulu dekat-dekat kepada mereka yang lanjut usia, karena mereka sangat rentan terhadap virus ini. Ya, kita boleh menjaga jarak kepada mereka. Kiranya dalam situasi ini kita terus berdoa, kita berharap, dan kita selalu yakin bahwa Tuhan tetap memimpin bangsa kita. Tuhan tetap menyertai bangsa kita dalam situasi sesulit apapun. Amin.